Salamat po. Dagdag sikip sa kalsada. Salamat po. Thank you po. Thank you. Libre kape. Lahat yata tayo na isang eh. Time check. Brought to you by Toyota. Zero Friday. Sana all may insurance. Yan, lalabas na. Anong date ang plaka natin? AXA. AXA. Insurance. Power. Board na palaka. Moment of truth. Lalabas na yung kotse. Anong oras na ba? Time check. 8:30. Nandito kami, last 10. Dami sa akin hinihintay. So waiting game na lang. Yan yung susi, kakabit na sa'yo. Yan yung pang start yung susing malaki. Ayan. Ayan na! Ten-ten-en-en! Welcome to the house! Inchi daw. Pero si tao si going merry. Dili mo. Kamanyak tint. Yan o. Amoy bago. Amoy bago. Yan, start kagad yung madam. Yun. Alright. So yan, 3 years yan. So 3 years natin pagpapawisan yan. Hi guys!